बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, दिस इज़ डॉक्टर फैसल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक होगा डिप्रेशन को। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, तो इसे डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह आज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन हमारी ऐसी कैफियत है, हमारी मेंटल स्टेट है कि जिसमें इंसान को ना दुनिया की फ़िक्र रहती है, ना दीन की फ़िक्र रहती है, और वो अपने ख़्यालों में खोया रहता है, उसे कोई चाहत बाकी नहीं रहती। ये है डिप्रेशन। और इसमें इंसान को शायद ये अल्लाह की बात भूल गई है कि जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ए नबी, ये कहते हैं कि ये आजमाए नहीं जाएंगे, इन्हें बताएं कि इनसे पहले लोग भी आजमाए जाएंगे, आजमाए गए हैं और ये भी आजमाए जाएंगे। और सेकंड टाइप जो डिप्रेशन की आएगी, मायूसी की आएगी, वो मैं रिलेट करूँगा कि वो होता है हमारा सेल्फिशनेस। एंड अबाउट आई थिंक 90% ऑफ डिप्रेशन हमें सेल्फिशनेस की वजह से आता है। ये सेल्फिशनेस और अल्लाह से दूरी ये भी रिलेट करेगी, क्योंकि जब आप कुर्बानियाँ जो हैं वो इसार अपने अंदर से ख़त्म करते हैं ना, कुर्बानियाँ देने का एलिमेंट, सब्र का एलिमेंट आप अपने हाथ से खो देते हैं, तो सर डिप्रेशन आपको जकड़ेगा आगे। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जब हम नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की, और नाशुक्री अल्लाह ताला की आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अभी इस कंडीशन में हम क्या करें? तो हमें ये है कि वी हैव टू परफॉर्म बेस्ट इन आवर गिवन सर्कमस्टेंसेस। हम इधर उधर नहीं झांक सकते, हम अल्लाह से शिकवे शिकायतें नहीं कर सकते, हम अपना ईमान को खो नहीं सकते। हमने सिर्फ अपने जो हमें हालात अल्लाह ने दिए हैं इसमें परफॉर्म करके दिखाना है। और हमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह मल हयावा तो दुनिया अल्लाह मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिवाय धोखे के सामान के और कुछ नहीं है। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की ज़िंदगी तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है। हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन की वजूहात, कौन किन किन वजह से हमें डिप्रेशन ने घेरा हुआ है। जिनमें सबसे पहले आएगी, जो बहुत बड़ा अलमिया मैं डिस्कस कर चुका हूँ, माल की कमी। और शादीशुदा पर्सन के लिए होता है औलाद का ना होना। इसके अलावा हमारे नौजवानों का मसला, मोहब्बत में नाकामी। और फिर ज़िंदगी में नाकामी, किसी भी मतलब कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम ज़िंदगी के इम्तहान में हैं, उसमें नाकामी हो जाए तो डिप्रेशन आ जाता है। गुनाह करने के बाद सबसे जो शैतान हमारे साथ चाल चलता है वो ये कि जब इंसान गुनाह करता है तो वो उसे ये बात याद करवाता है कि अभी तुमने गुनाह कर लिया है, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, और वो इंसान का ईमान और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और लास्ट में बहुत बड़ी वजह है हमारा वेस्ट डोमिनेंस, जो हम करते हैं, ख़ुद को रिलेट करते हैं उनके उनसे। तो हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है, वो इंजॉय करते हैं, ज़्यादा हमसे फ्रीली मूव करते हैं, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन ये देखें, अगर उनकी, मैंने पहले बात की कि अगर उनका 20 मिलियन है ना डिप्रेस लोग, 20 मिलियन से ज़्यादा, पाकिस्तान से कम है, लेकिन वहाँ पे रिसेंट स्टडी के मुताबिक 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है वो परचेज़ की गई हैं। अभी भी मुसलमानों में और मुस्लिम मुल्क में, पाकिस्तान में, लोगों को ईमान अल्लाह पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। अगर उन्हें डिप्रेशन का शिकार होना पड़े या कोई और इशू आ जाए ज़िंदगी में, तो वो अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं। इसीलिए मुसलमान ज़्यादातर जो है वो एंटी डिप्रेशन से दूर है, और वो अपनी कुरान पढ़ता है और नमाज़ें पढ़ता है और अल्लाह की इबादत करता है, जिससे वो इन डिप्रेशन की बीमारियों से बचा रहता है। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये कि खुदारा, जब आप खुशी के वक्त में होते हैं, खुशी के लम्हात में होते हैं, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, अल्लाह को अपनी खुशियों में याद रखें। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको गम में किसी की मतलब परवाह रहेगी, और गम में आपको अल्लाह जल्दी संभलने का मौका देगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो अल्लाह पर स्ट्रांग होगा। तो हम मुसलमानों के गम में जो लम्हात होते हैं, जो हमारी कैफियत होती है, वो अल्लाह ने कुरान में बताया है कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो ये हाथ उठा उठा कर अल्लाह से मदद मांगता है, और जब मुसीबत इनसे दूर कर दी जाती है तो ये फिर अल्लाह को भूल जाता है। ये उस चीज़ की मंजर कशी है जो हम अल्लाह की याद से परे हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, इंसान बहुत बड़ा नाशुक्र है। अगर हम काउंट करना शुरू करें अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमतें जो हम पर हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हम काउंट कर सकेंगे प्रॉपरली।
اور ہم گن سکیں گے؟ ہم نہیں گن سکتے. اللہ کی بے شمار کروڑوں رحمتیں ہیں ہم پر. ہم انہیں ویلیو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے کہنے پر عمل کریں، کوشش کریں. عمل کرنا اگر بہت مشکل ہے تو کوشش کر سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کو بلیس کیا جائے گا، ویسے آپ کو نوازا جائے گا. آپ سو ناؤ ہم دیکھیں گے کہ جو ڈپریشن کا ہم شکار ہو چکے ہیں اس کا علاج کیا ہے، ہم کیسے اس سے ریکور کر سکتے ہیں خود کو. علاج میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو ایسی باتیں بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار کیا کریں، دنیا کی باتیں بھی تو اثر رکھتی ہیں، دنیا کی باتیں بھی تو ہم پر اثر کرتی ہیں. تو میں ان سے بتانا چاہوں گا کہ سر، دنیا دار معاشرے کی اوقات جو ہے نا وہ ایک کتے کے برابر بھی نہیں. یقین کریں، دنیا دار معاشرے کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے اور آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ان کو خوش کر کے. ہمیشہ دیر ول بی اے لیکس. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ باہر جا رہے ہیں اور راستے میں ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا ہے بکری کا مرا ہوا بچہ، اور وہ مطلب گلا سڑا پڑا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ نے کہا کون خریدے گا اسے؟ اے اللہ کے نبی، ہمیں تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کو اس بکری کے جو بچے ہیں نا اس کی حیثیت کے برابر بھی نہیں. اس پوری کائنات کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مری ہوئی بکری کے گلے سڑے مری ہوئے بکرے کا بچہ اس کے بھی برابر نہیں. تو انسان کیا ہے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جو فیملی کا ایشو ہوتا ہے، ہماری فیملی بانڈنگ نہیں ہوتی، ہمارے بہن بھائیوں میں کمیونیکیشن گیپس بہت ہوتے ہیں، جو آئی تھنک سو ڈپریشن کا سب سے بڑی لیڈنگ کاز ہے. میں یہاں پہ فیملی سے ڈسکس کرتا ہوں، یہ ان سے میرا ڈسکشن ہے کہ خدا را خود کا کمیونیکیشن گیپ ختم کریں اور ایک دوسرے کی باتیں سنیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سننے والا ہے اس کے پاس کوئی اچھا پلان ہو آپ کے لیے، اور اپنے فیملی ممبرس کو اس حال میں نہ چھوڑیں کہ وہ باہر جائیں اور باہر انہیں کوئی جھوٹی تسلی دے یا جھوٹے محبت یا پیار کا دعوے دار ہو اور وہ انہیں کچھ اور ہی پٹیاں پڑھاتا رہے. ٹھیک ہے، اپنی فیملی بانڈنگ کو ہے جو وہ اچھا کریں. اور لاسٹ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی جوانی کی قدر کریں، کیونکہ جب یہ نہیں ہوگی نا تو آپ ویلیو کرو گے کہ یار میں ان دنوں میں کس چکروں میں پڑا رہا ہوں، میں کیا سوچتا رہا ہوں، اور میں نے اللہ کو ٹائم نہیں دیا، اللہ کے ساتھ باتیں نہیں کی. کیونکہ جوانی جو ہوتی ہے یہ بہترین عمر ہے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی بنانے کا. کیونکہ بڑھاپے میں تو سبھی جس کو پاس کچھ نہیں بچے گا تو وہ ظاہری بات ہے اللہ کی طرف آئے گا ہی. لیکن بات وہ ہے، عبادت وہ ہوگی، محبت وہ ہوگی، دوستی وہ ہوگی جو جوانی میں آپ اللہ کے ساتھ لگاؤ گے. اور آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ جو ڈپریشن والی چیز ہے نا اس میں نہیں آؤ گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ دیکھو گے کہ کبھی بھی انہیں ڈپریشن نہیں آیا، کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں گئے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ بہت عبادت گزار ہیں، وہ بہت پرہیزگار ہیں، ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن ان کا بلیف سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے. ان کا اللہ پر یقین جو ہے وہ بہت کامل ہوتا ہے. صرف اسی کی وجہ سے وہ سروائیو کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میٹر نہیں کرتی، تو وہ بری رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دس از ڈاکٹر فیصل سائننگ آف. اللہ حافظ.